बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खित्ते को दरपेश एक नहायत संजीदा और पुरखतर सूरत हाल के बारे में आपसे मुखातिब हूँ। बदकिस्मती से पूरा खित्ता बशमूल ईरान और मशरक़ वस्ता इस वक्त शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में है। मासूम इंसानी जानों का ज़िया, बेघर होने वाले ख़ानदानों की तकलीफ़ और अमन को लाहक ख़तरात हम सब के लिए गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रहा है कि मामलात तदब्बर और सफारतकारी के ज़रिए हल हों। दूसरी जानिब हमें अपनी मगरब सरहदों पर भी दहशत गर्दी का सामना है। अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के सहूलतकारों की जानिब से होने वाली दरअंदाजी और हमलों के जवाब में हमारी बहादुर फ़ौज, हमारे पुरज़म और बहादुर सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में वतन अजीज़ की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने का मुक़द्दस फ़रीज़ा इंतहाई जाँफशानी के साथ अदा कर रही हैं, जिन पर मैं इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ईरान में होने वाले इसराइली बेईमाना हमलों के नतीजे में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनके अहल खाना और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हम इन हमलों की दो टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, उर्दन, लुबनान, ओमान, तुर्किया और अज़रबैजान पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। इन हमलों से पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हैं। इन मुश्किल हालात में मेरी इन बरादर ममालिक के कायदीन से तफसीली गुफ्तगू हुई है और मैंने आपकी जानिब से इन ममालिक के आवाम और क़यादत को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इस आजमाइशी घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। और ये बात याद रहे कि हम इन बरादर ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम को अपनी सलामती और इस्तेहकाम का हिस्सा समझते हैं। अजीज़ अहले वतन, आज की दुनिया में एक मुल्क में पैदा होने वाला बहरान चंद ही दिनों में दूसरे ममालिक में फैल जाता है। आपने देखा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज़ पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। मेरे भाई और बहनों, हमारी मईशत ज़राअत, सनतों, ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़्यादा इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस की फराहमी पर है। इसी हकीकत को सामने रखते हुए हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और मुश्किल फ़ैसले किए। ऐसे इंतज़ामी और माशी फ़ैसले जो हरगिज़ आसान नहीं थे। हमने मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाया और तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारफ़ कराईं ताकि पाकिस्तान को दरपेश तवानाई बहरान को कम किया जा सके। ताहम हमें यह हकीकत भी तस्लीम करनी होगी कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। जब दुनिया में कशीदगी बढ़ती है या खित्ते में जंग जन्म लेती है तो इसके मनफी असरात बहरास्त तवानाई की कीमतों पर पड़ते हैं। इसी तरह के मुश्किल हालात आज एक मरतबा फिर आलमी सतह पर पैदा हो चुके हैं, जिसके असरात हम पर भी मुरतब हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन मुश्किल तरीन आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखा जाए अल्लाह ताला की मदद से। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजरे। दिमाग कहता था कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर दिल कहता था कहीं गरीब न पिस जाए। मुझे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से कहीं ज़्यादा इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। इस शदीद मुश्किल में से हमने कोशिश करके दरमियानी रास्ता निकाला ताकि आप पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। मेरे भाई और बहनों, आप सब इस बात के गवाह हैं कि गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान को किस कदर मुश्किल माशी हालात का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरात का सामना था। उन मुश्किल तरीन हालात में हमने सियासी फायदे को पसे पुश डालकर
ریاست اور معیشت کے مفاد کو آپ کے مفاد کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلوں میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور صبر اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، پالیسی ریٹ تقریباً نصف ہو چکا ہے، روپے کی قدر الحمدللہ مستحکم ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی محنت سے، بڑی ارک ریزی سے کمی لائی گئی ہے۔ یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں، بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔